حبيباتي أحبائي من كوزين أم سجود، عدنا مرة فيديو آخر. وهذه المرة راح نديرو خبز الدار بدون دهون ويجي خفيف وطري ما شاء الله، يعني ما نحطوش فيه زيت ومع ذلك يجي خفيف كي القطن قطني. Salut tout le monde, on se retrouve avec Cuisine en Souyout pour faire une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire pain de maison sans huile, et comme vous voyez c'est moelleux et léger. كما راكم تلاحظوا خفيف وطري ما شاء الله، يعني لما تكسر راسك ما عندكش زيت تقدري تحضري هذا الخبز شربوا به قهوه او الغداء. انا كنت حضرته ودرت معاه طاجين الخرشف وراني صورت لكم فيديو، المره المقبله ان شاء الله ننزله لكم. نتمنى انه الطريقه تاع الخبز هذه تعجبكم، واذا عجبكم نتمنى انه ترفعوا الفيديو بلي لايك ولي كومنتير كالعاده، ونشكر كل واحد يدخل يشاهد الفيديو تاعي ويدعمني. واللي يدخل اول مره شاف قناتي ما ينساش انه يشارك معايا ويفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. قبل ما نطولش عليكم الكلام ونروح نشوفوا واش يلزمنا في هذه الكيفيه. باش نحضروا هذا الخبز نحتاج الى شويه ملح، مغرف ونص كبيره سكر، وحوالي لتر ماء دافيه. Pour préparer ce pain, j'ai besoin d'un grand cuillère et demi de sucre cristallisé, un peu de sel et 1 litre de l'eau tiède. نفرغ الماء تاعي ونحرك السكر مع الملح حتى يذوبوا. Je mélange le sel et le sucre dans l'eau jusqu'à y fondu. ونخلط مليح. Je mélange bien. Je rajoute la yaourt nature, à peu près 100 grammes de yaourt nature. ونضيف اللايوغ الطبيعي حوالي 100 غرام. هاد اللايوغ الطبيعي هو اللي حيعوض لي الزبده او الزيت، بالتالي يجي طري. نضيف لها حبه بيض، جو راجوت ان اوف، je mélange ونخلط جيدا حتى تتجانس جميع المقادير. je mélange toutes les ingrédients ensemble. نجيب هنايا بعد ما نخلط راح نضيف لها نص كيلو تاع السميد بالنخاله. كما راكم تشوفوا هذا السميد راهو فيه النخاله. et je rajoute demi mesure de semoule complet et je mélange. كما تعرفون النخاله لها فوائد كثيره، من بينها تساعد في عمليه الهضم ومفيدة جدا للأمعاء والمعدة. راح نضيف أيضا الخميرة تاع الخبز. et je rajoute la levure boulangère, à peu près 2 à 3 cuillères, grandes cuillères. Comme on est en hiver, je en fais un bon quantité. ونضيف خميرة الخبز حوالي ملعقتين كبار او 3. كما تعرفوا في فصل الشتاء لازم نضيفوا دائما كمية الخميرة باش يطلع لنا الخبز نتاعنا. ونخلط ونخليها بجانب حتى يطلع لي. نخلط مليح. عفوا قبل ما نخليه يطلع راح نضيف وحده فارينه، كيلة تاع فارينه. درت نص كيلة سميد تاع النخاله مع كيلة كبيره تاع فارينه كما راكم تشوفوا.
هنايا الخميرة الفرينة ما نقدرش نقول لكم على الكمية تاعها، لاني راح نستعمل الكمية. هنا داروا لي 4 خبزات، بالتالي راني استعملت تقريبا 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص فرينة، لانه حسب الفرينة دي نوعية الفرينة. جاوني 4 خبزات كبار. نتوما تحبوا ديروا كونتيتي قل، نقصوا المقادير، نقصوا كمية الماء، وطبعا نقصوا الخميرة. Je peux pas dire, je peux pas vous dire la quantité de la farine selon vos besoins. Pour moi, je fais à peu près environ 2,5 kg de farine, mais j'ai obtenu à la fin 4 gros pièces de pain fait à maison. ونخلط مليح et je mélange bien avec la fouet بواسطة مضرب يدوي أو مضرب كهربائي كما تحبوا. نخلط مليح وخليتها تطلع. هنايا خمرت لي، بعد ما خليت خمرت لي وتفاعلت الخميرة راح نضيف الفرينة. طبعا كما قلت لكم الفرينة نتوما والحاجة تاعكم او نوعية الفرينة. j'ai laissé la levure pardon, j'ai laissé la préparation s'élever et j'ai rajouté la farine. En plus j'ai rajouté un peu demi-cuillère de levure boulangère، وضفت حوالي نص مغرف خميرة الخبز، ونخلط حتى نتحصل على عجينة طرية. et je mélange jusqu'à obtenir une pâte molle. ونبدا ندربها، ما نعجنش ولكن نحاول ندربها حتى تطلق لي هذاك العلك. je pétris avec la main jusqu'à obtenir une pâte élastique. هنايا راني غير نجمع فيها العظام حتى يجي يدخل لي مليح في بعضها ونبدا ندرب. هنايا بعد ما دربتها بيدي وتحصلت ولات لاستيكيه، هنا اضفت نشا عفوا المايزينا ابوبخي 3 مغارف مايزينا، وقاعده نجمع. كما راكم تشوفوا المايزينا هو اللي راح يجمعها لي ويشيحها. دائما نخليو الخبز تاعي طري ما نيبسوش. et j'ai rajouté après environ 3 cuillères de maïzena et je pétris avec ma main. كما راكم تشوفوا العجينه راهي تتعلق او لاستيكيه، وهذا هو الهدف او القوام تاع العجين باش ينجح لنا الخبز نتاعنا. بهذه الطريقه نحاول نجمع الخبز نتاعي ونروح نشوفوا. راح نوريكم طريقه كيفاش تخليو الخبز تاعكم يخمر بالخف وبدون ما ياخذ وقت كبير. ندخل مليح العجينه. هنايا كما راكم تشوفوا شدت جبت لافا اوليفيي تاع الكوزينه، شديته وحطيت فيه الماء سخون وحطيت لاكليفيت تاع الخبز وغطيته وخليته يتخمر كما راكم تشوفوا. نخليه نغطيه ونخليه يزيد يطلع. هنا بدا يطلع لي ماهوش طالع مليح، ولكن بغيت نعطي لكم باك الطريقه باش يطلع لكم بالخف. في هذا الاثناء شنو راح ندير انايا؟ نروح نشعل الفرن تاعي ونوجد الصينيات اللي راح نحط فيهم الخبز، ندهنهم بشويه زيت. كما قلت لكم ما حطيتش الخبز زيت في الخبز، ولكن حطيته في الصينيات باش ما يلصقليش. ندهن الصينيات تاعي بالزيت ونرجع نلقى الخبز تاعي ديجا طلع. شوفوا الوقت قصير بين تشعلي الفرن وتدهني 4 صينيات، مش حيطلب منك وقت قصير. هاي النتيجه كيفاش جات الخبز، راهو طالع ما شاء الله. انا هنايا نبدا نديكازيه ونحيلو ونفرغو من التخمير ونقطعو
هنايا داروا لي حوالي 4 خبزات تاع الخبز. Comme vous voyez avant, je bouchais le levier de lavabo de la cuisine et j'ai mis l'eau chaude et j'ai mis pardon, la cuvette de pain et je laissais la pâte se reposer élever, pour élever. Et le temps que j'ai préparé les plateaux et le four, j'ai trouvé mon pain qui est prêt. J'ai divisé la pâte en 4 boules et j'étalais sur une demi-plateau. Et j'ai allumé le four à 180 degrés. شعلت الفرن تاعي على 180 درجة. هنايا دهنت الصينية تاعي بالزيت، كذلك استعملت الزيت بيدي باش نقدر نقطعه وغطيته وخليته يزيد نغطيه ونخليه يتخمر ومن بعد نطرحه ونحط له على وجهه حب البيض ونضيف له شويه جنجلان كما راكم تشوفوا هنايا. طرحته بعد ما خمر لي وحطيت له البيض والجنجلان الفوق. J'ai divisé la pâte en petits boules, après j'ai étalé dans les plateaux, je laissais encore une fois se lever. Quand il sera prêt, je mets les jaunes d'œufs et les grains de sésame dessus. ونحطو يطيب في الفرن. بعد ما يطيب ان شاء الله راح نشوفوه كيفاش يجي. طبعا نحطوه يطيب حتى يحمر من فوق وملح. هاوليكم الخبز تاعي بعد ما وجدته خرجته كيفاش جا طري ما شاء الله. اللون جا باهي شهي. صدقوني صراحه بنين يهبل. كما تشوفوا راهو خفيف وقطني ها كما راكم تشوفوا كيفاش جا طري. Et voilà le résultat, mon pain c'est prêt, bien doré et cuit, moelleux. Franchement c'est très délicieux avec le repas, avec le café le matin. Voilà comme vous voyez dans la vidéo. كانت هذه هي الكيفية تاع نهار اليوم. ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتنال اعجابكم ونتمنى انكم تجربوها. صدقوني جا ما شاء الله خفيف ولذ والبنه رغم انه ما فيهش الزيت الا انه جا